Ok, tori leki, tori taki. Ti yo de nembaka, masamka tayo taki, faya ileti, ay nyaw sufu de maron. Faya ileti ay ni, sana faya ileti ay ni. If you look at the sanje pasa de last dia, taki faya ileti tu ay ni. Mar de maron mukoni, bika faya no leti te taki brantuer mukon. Da dem koni, dem ap koni no fukia faya. Maron sama, lubanga usefi, a groep maron. Taki wa party, taki a kontaki, u de fawe fu usefi. Ya me kaya maron, andat aswa de kawa aini alibi. Ma mogun vi taki, yo tak de bus konde sama. De fiman of de baka fiman picking a fasi fasa nego. We go on pasi pe yesitaki we waka panya. Asanya mukong enke te pingo e waka kurup da te wan goni sutu a de pingo da de lompanya. Nei. Fiman umulobi usefi en wan libianga usefi. En vooral wat belangrijk sani, dat ik asani die kachau uit elkaar, die kachau panya fusevi, die kachau mofawe fusevi, umuluku bangen, uluku sakachau komoko sube fusevi. Dat is na dan na hisani. Dat nena a hisani fau blok fu fende a wini di fima mu fende luko taki alanga kaba taki libi songa usefi sako langa upotu usefi fu sama meko taki jo ta khru meko taki jo sana sete anga ala e khrupa sama dikoya en ala desma efeti fu poti akrup fuden na wan bumpesi dati enanga alade ta sama sa ti akonde yaso sama en tapwa gelijk waarde fasi ma weke marono a ispan we party gweso we big up sama wa mu big up im go luku asma die big up dai mu luku sang I abina sama te godo Fima ta fima. En akai kontaki umu bundel. Umu konawang. En natak dati feti dak konawang denawang pesi. Kontanga. En atanga fu a denawang tafasi. Atanga fu a to konawang. Bundel jika kiti konawang. Dat was isa nauya. Dat kon bepaal samu pasanya toekomst. Nanga wilibi nanga de tindi jabakai kon de di janda seive kon pour de koteka ba fu de chago mo fawe wa mulibi wa libi dino moy dat de piki fu abaka mu koteka libi de ba aba fu godo nei uluku fasanye gwanya konde luku no mi teyu badaki faya elete nya usufu de maron Faya elete nya usufu de fima. Faya elete nya usufu buskonde sama. Uluku bum en u denki bum efmieli. Dus no na tefu denki. Kota gomita verkizen. U update wan pikin ten fu denki ete. U denki u sefi u sapsa wedo. Luku fa we go omanga u sefi. Luku fa we tak fu u sefi. Alexander luku. Wat zo tu foi sanko. Ete que foi fe beleida ku sefi, ete que foi fe kochu sefi, ete que foi futaki fana vitisa ni fu sefi e party, e fie ke ubigo. In luku pe ja bigo fi o chago, en in luku pe bigo fi o cha a hi group maron go potisido. U koni o lubanga o sefi. So, fu kombaka bigi luku tori fu mongo. Onjuku jogo taki sama dedi e sukufu cha party kompoti
af pima picking mindi anata luku mongo moi pi na de sama de tanda en salwani psanda jugu fu sikosa ni eko mas sap olangai mu meke voorbereide fu poti fu mekwansko fu pikimugo da tesiko wani ko fu poda walo takeko walo chucha esete walo san esete fu de sama mu de tika de sevi fu de sama de mu fe de sade wani because sade wani de suku manda ujanga ai eluku janga u verstaan fu denki tak hey asaya naigo bum saumudu da uno jugu meki u pocho denki tudawa umu bendelu sefi umu lobby sefi asan sawabi na datna fuwi ko gofien endera meki u bopal jide sandi mu pasa na umindi samu opo samu chao go mahe samu chao go afesi maron fayele te nyausu me herra leju on dat mi esien anu konte a momento da kwetaki tembe sabi alati ke ya japemo no you musabi tak hey na dishamo de on pode servir pour parler facilement fusma itakia o tapu de takia o tapu saika en altijd de perberi fu holy maron tapu een laag pitcher in Jesus of power na den fu den du sadem du de sefi maar dat zei ik pas aan you maron fayele te nyausu metenyu koni mi juatorif mongo uluku sampa satade ya if na onda subde bedu okay ofa wokode be wokode okay masade ko fede de fede gerante de bonyo de fede dus de sadi be sansa desma betaki de kasitaki de bige ko we bige siden taki a hau da tau sude na fugo poti pikin in a moment ya taki fu tekeleli o ina da tau su yos doi mus do nga alai I versta a mujayu I matekaleri I maleri boom I bakrai ma no fugo o fu pikin e bali wentia in class o fu o me won losa di kansa e kala gune open wat a hi gemeenskap fu mungo Marawena. Ja, wat middelbare school de welkom aan desmaya. Maar fa, le jeke van de chare in de tradistrict, te yu arki, te takanga desma de tegi, meke so, wanyusiko, jide pikin tu. If de nog bijte, oké, dat we nog feti, maar we begin, au kaba namo. Maar adweni, anamo funa hau datausu fu ome tenten di bejape kaba newego taki na pe namo asiko mugo akambu kala kambu ma mode sama jetana den smaje lukusa ni fawe da de chitaki asanka lopo mes en dat de no wani whatever lopo mes da wanga fanya o konto dat de no wani ishe de saumu do maron fayele che nya usufuwi en ugoluku saide meke awani e komidi de maron samaso saide sambelangrijk kawi usefi ka mek gebruik fu asandi belangrijk kawi fa bundi wabi uka gebruiken fu usefi fu ka chaugo apio mugo ta sama na fu kondwenju peta kaba politique partij uta yuk badaki udanga politique partij voorzitter fu abop leider fu buskonde masalo ni Brunswijk ay kayu taki ko bundel we na mo busane ko do goluku piki kwetse kwese sani dawe hali kwa fesi
A grote belang na dat un pocha ofesi. Ja, dat un pocha ofesi. Ana ye daigo mbaka. Luku waso tu spane e kombaka. Faye che nyauso. Fode pa makasama. Nangade okanisi sama. Of yo takide njuka sama. Oké, voor wankaye. Voor a grens sani. Is takina wan heerspannen. Fade go teken. E fu ja teken. Of fu sampasa. Maar spannen kom. Voorzichtig. Taki asanja. No gwai ni wanga juku juku. Voorzichtig. Bede chago. Mi be taki wan de aflevering kaba. Taka gronde rechte san de koya. De moet chayen boom, sturen boom, chayen taki alle partij e fide sweetie en de fide in de jasse in de beslissing sa de teki. Maar you know kan feti ko taki politiek wise fu score fu dina sama mustembi taki na you cha gronde rakta you tekenen na you doen na you do disi dai cha de sma go poti ai no am gambi gibuya. Of desma la futire matama wanga ambiki buya. Tekuten u Lucas Adimoy a la partij u takanga den de eens u asani de shi anut aynya sani de sha wini de sha voordeel de sha vooruitgang in asani sa esani. Maar if was my shi achteruitgang de shi nadeel in a model da sani na u go boom. Minus een model van de hanteer noemen. Bika na gronde rechte tori de teken. Den liba bego 10 oktober vorige jaar a di tabiki de me meke wan akkoord. En a akkoord dat die etakwa losani en te luku sare mai duno da sani de ni strijd na nga sabe teke enya akkoord. Sa de liba wani. Wel na de liba ye wokoji. If je wokoji de liba dai mu woko na fasi fa de liba kon overeen. Dat toch, mi nou de juku nou de. Ja toch. En ik heb ook gestudeerd. Een pakket voor de die de meke. Na die tabiki 10 oktober. Dan ay takangai. Ay taki ektangai tak. Hey, luku na disi ya de sama wani. Oh, da weke keren. Da ko do disi. Ma ino kan goda igol do sayuani. Asana na jiu ate na liba de liba. Okay, taki yo go party. Desma no be wanye so. Ma taki no yo go hali lane. Da chayembo no meka lane hali. Ibe sabi fa sambede. Okay, fi sabi nice. Da chayem mooi meke alasma de tevreden. Ma mitaki ma ronsama fi man buskonde sama faya ile cha nya usufui masane me ka faya ile ti na verstaan do na verstaan sefi uno wan bundel wa wani waka wan pasi na dati na tasani e cha party kwa umindi wan party kon party kon maron sama u bundel u konawan u verstaan sefi u holiwa lenju sefi a kone de party masana party me bodol au me so tu sama u jay nya konde o me group ma telu ku jakaba u de bus kone sama we party tumsi das na da chon voorzichtig u lobby u sefi je begrijpt u lobby u sefi de no me skivi bepaalde sani u go lazy pedeman abiwa idee bakasa de skivi kade no ya igolu kwa afini maar de mai abi idee bakade sansa de skivi vooral de spannen die de wancha kwa umindi da moment die wo jaju kuchukwa ma usefi da te astem kom da no de awan pesi da de wo gwede wo gwade tama wani kismakti baka tama wani tamakti tama wani kwamakti da de ko suku asanyai en ape
de sita ki u tanga na ape. Onda te Lukasani ek fini. Lek fa de mandi gogo studiera sani. De mango Lukasani. Da buskonde sa manya konde ya. Na mo gambiki follow. Amo gambiki pisi fu de sa na sama. Maar saide meke amo gambiki pisi uno wani affordel fa gambiki pisi duwa be nya sana ya. Da na politik anga politik ye do ala sa nya ni sana ya. Iba begrijp. Dus dan dus mino sa famin take. Maar demonstreren wale isi luku. Taki a doa yu. Poche taki a doa yu. Taki buskone sama. Westemia. Uka kisa. Terek president uka kisa. Uka halen. Taki. Weji uka kitina. Hi konde. Fuji epi postura konde. Fuji sawe denki. Mama biki problem dete. Mi wantak even laboratori de. Desma je chaya mo buya aini amarona bus konde khoro demule top dem takanga de se bikale dati sabi ala de sanje pasaya de sabi a demandi leli de si baka weti tapo na de tu de saya wande lukutin taki no ya asanya au chade sama fugwa ni fanya haha. Ma de tapu na wanse anga de sama de goma na anga de e dosa nyanga buskonde na poide poidu sanya enyo de na ataka enyape dus na demandati echa amo problem di abuskonde faya ile cha enya usufuwi ma alao endolo umukishede kishu sefi alibasa usefi takanga usefi chayu usefi na juist pasi beke wasiti anga usefi mo ko onderzoek sa ni fu usefi meke poti na lijn ate de makom we teke sani buskonde cha kwa foto ya taki dem bopalju sa dem bopalju na u abia libi sa u abia kultura na tradisi fu wo polien en efa poli a hili bifu poli enda upole njala de piki wanje go kwa baka enda we kweki problem poti jide chiwandi kwa baka ko dekire sandati ko no lukuta ki fudi ugwasko iko kiswan piki leli da yepe gevaarlijk manjine tama nee alaw na wang en leli na ipudong dat mika tegere leli anai pudong en abi bigi fasi abi hei membe ala de sandati luku mi etake so shori giresma kanano kai shuja de yesi ma soms ime tak de sani de megresma verstai takima ron ama buskonde sama u abi u pesi inasana diudea mana fawe chao sefi adate meke we deso adate meke le pikifu no abi sade mabi de ne kis alibi dire mu kisi uliku vaza de dweni de na ifeti fu pu ina situasi di ude na useve mu pu seve ani ma ifu de parti wo ma pu seve ani steli seve frag dati wo ma pu seve in a situasi di ude bundel na dati opui in na situatie sang amaran groep de kom don u de tapa walen assemble speki e gona ala groepen insana we juse via samen respecti fu bestuur akonde ya belangrijk ona politiek ne da ya konde en politiek in tampu tanga fa konde mo dai mi tenyo taki fayele te nya usufu buskonde we fosha momento taki branto e mu kwawi sa umudo umeko afasi meki adede u versta u sefi wa taki taki to we ju sefi mo
wa mesandi o sefi mo ko horu sefi hei mekele tawan horu hei baka o konawan o bundel o harkom o basa o sefi jongen nou een gevaarlijk zijn. Ja man, o no mek akrab dati, wa mek ya toli de passamon, o luku de besoto, Mandela omeyali, maar de meelegen, ala sosa de donga Mandela, te de go sote, omententiali, baka di Mandela komoto de, sa de meke ton, president de kosida ki o saudu nanga de mbaka ma ala de ting di pasa para de ki samsanga de samano de ki sa de leino de ki ome sama lasi ome sandipsa en de sande wa de pasa ya so ay ni sana maron buskonde sama fi ma piki faya ile chai ni wosu o chao se fibum o dileri o luku de sani yuridis foral de yuridis sani o luku de sani fini bum de sama da we pingi de sama so se de wan chadengo no koli de sama taki de chade bum da na go bum da tamawa problem de me tegi Dodo o abi fare kare alvasco bigi feliciter de sa makadaga daka sa mi daki mi eke daga sa ibu ya mi sa makadaka ya we bigi first teri adel fu amaronape nanga udeki fawo challenge de chiwan fawo selenji de pikiwa baka de wandi no be sabete taki na so alibi fu akuru smadi de kaisa maka waka felicitatie na sa maka gemeenschap power ja man en mi hoop dat u op sade shuti ala sam waka boom bagay u leer dem tiwan sade en na eenheids gedachte voor Maron dat u wel non como toe holie nawa wa e kwa umindi sama ichafa nyako daro me kume luku de san sades ma ichakwa de kotaka ngao da me luku de sani sades ma ya wani bereik dat na de sani belangrijk maar teke o dei op sau dei boom je safa de chara dei dan ben jij niet overheid en niet lanti dan de samakas nou wel kan vrij maar dat is maar niet even je de maar nationale dag je de maar nationale dag mekia fico nou maar erkennen is maar wanneer me begrijpen dat u teli ade die agroep debe mekefi ja, dan udusani, maar netjes. Maar in asani, politiek no me kon. Fucha fanya di agroep maron. Fu party agroep maron. Mete yu faele cha ni wosu. Umuluku en boom. We fia wa. Ma why chuti you? Ma jaw biki bo mi oda bali wo bali. Ma dati wa meke pasa meke asakago meke moiko winta iwa yo te ala sama ina ke gandoi usdom ubasa usefi sa maka okanisi pa maka matawai kwinti aluku ubasa usefi ulobi usefi dat nene so ukan potile njabus kondefu mas sonde dati demandi dea di bet pora drukke juanda no ya sade no le kontaki nafu abus konde de pouvoir com a foto mas sai go terug na abus konde ok voorzitter u bigi luka la de sandati wan
Awade como tu na principio o goholen stan o tan ma vai profiter fe. E tu edride ko pure daqui diabi guarda pe fano. Ok, mas ade di toro, sabe que se toro, sana ni fo sabe go, sana on tu e de com. E bacare o luku de sandati a meteio tá que faz ele já inhausu o luku ala de sandati acaba o no chapa ati ko mindi a erkene di desma wani moy de tek de erkene moy o psade moy chutiama de wana ti de se vi ko ta ka de passa do wan pisikaba ma meka waka moy ala sa di pisi felicite repolo anga wete repolo anga maron repolo anga himaron gemeenschap want deel fu een maron gemeenschap ik kies erkenning voor die dembe mekefi nanga de koloniale massa de madibeti de samadibe potiden voorouders voor asafo, ekta safo, daarom ik het daqui. Housufu ete ke faya. Faya jij niet housufu en wamu gwe aini a situatie demo. U denki gawa takanga pikiwa utakanga gawa ko versta usefi ko de tapa wale lespeki mude. Wa meta yusefi gantaki. Wa meta yufana fiti taki. Onderling sefi fu sefi. Na sukufu ko tay wanta on taki di sefi no lobby fi sefi. No sukufu de desandati. Wa sukufu boko sefi. Usasambe pasa baka. Ma no sai kwa fesi wasabi. Ma umeke fu sai kwa fesi como to bunjubi. Ya. Mana abum o de power na la desma ataki utaki de busco dessa mas eu afine mas pelo veneno o chaeko mas ineens gedachte dat hij moest de ja sabab story de ja le falta aqui ti de na dei fo den samaka de tak de maron fo boven Suriname nanga de wa di samaka gebit. Oké, vasa maka kebitang amaron. Mia mama ka ouders keiso. Ma wa deel fu amaron. Ja, na sade. Alawa amaron kaba. Abus konde sama. Pima. Dus erkennen van die. En nogmaals, felicitatie voor de adres. Oké, dan wabak wanta pisi. En dat is nou een belangrijk pisi toe. Omdat we aan vergeten. Taki 9 oktober. O de na sevi maron sa nyete na wa maron neti ja die alle maron alle groepen ongeacht wat dat deden de beji erkenning na wan dei voor de maron oké de no be specificeren de abe party abede ni wan blok maron dag dat na 10 na maron dag maar vooravond voor maron dag dat hij na 9 en dat hij dubbel fris nanga wana show betja wan 4 kwa nya libi voor eenheid dus na eenheid neti kakaya neti de pespewe ko miti baka jitoranga usefi ke fade tole takia fu takanga usefi fu ki afaya jelete nya usu dat na 9 oktober hanas lus ai bigi fefio pe awan voetbalwedstrijd tussen Lobby, Sweetie, Fi, Vrede Fasi tussen den Matawai na de Pamaka. Ja? En atawesrei na tussen de Samaka na de Okanisi. Lobby. Dus tapu sport Fasi op pube fucha a eenheid ko. Daarmee gaan we taki a dede na NSD die a groep maron. Double fres nanga wana show chare kom aina libi want tas my aksmete hey fa ade yogo ade de fa me de next no pasa
Adi de ke vabe de. Ai godo e ke vabe gwenti godo. Die ala de groepen. Adi de na vooravond fu amaron de. Maron u tamaron. Zou vede fu maron u teke u dwe positief. Dat belangrijk. Maron alles ma u meku vrij jadi dati. Dat veef you bakana imudahana slus. If you jay maron fasi, amoy gevallen ke fuchi desma in de maron fasi de pangi, de pito pito of ala de kurba abi de modelu wi di de be. Da de kwange. Da we jabo mikifu a osufu maron. Bo miki kampu va osufu maron. Uwancha de dati hana slus. Takiwa maron. Ida pikiwa maron wa ipati. We tawam, we make one block, we haya block komo miti angen sefi. Ya. Ebi bedeki party sanyaini. Fika denki dati no. Faye arkia fikai. Eenheid. Konawa, u bundel politieke ko. Mitakanga politik, di osukufu partiu. En tede partiu, fu fedia ka akiti fuwi. U ka akiti di u abi wini di u abi power di u abi fu chagwa fesi. Ko hole awan pesi. Ko hole awan pesi. Maron. Ya. Lo quale c'è che fa sai di storia. Alla sei de draia la sei e pisi e sa maron gro. De jaini. De je picha wan forum fu a eenheid ook toe. Maar nogmaals, ten akaba fu a aflevering a eenheid muko en uluku de sambo ala de sanya so party de sukufu chaya o midi mi teju uluku bum asani fu a middle bar school di de wan seka ni mongo en luku auto ishi aidi asa makada kaya ma hote ke no wala sane gobu udenawa wan akataki kistasa ni bakatu taki matawaita kide wani erkenning fu de deito akatakile pa makatakile wani erkennen fu de deito. Ja, dat van moment do ujide. We PC na ni ala de de. Ma mama maron de dat na 10 oktober. Dat die na kona wan fu na basa na lobby fu jape akakiti na 10 oktober. Alama kakisi erkennen jide de. Ma wasa non pasa parti no ma kwa umindi. Jugu no ma kwa umindi. En hoop dat me sena power jireng okanisi ase funjukanda nangane pa maka taki a problema va a party fu a gebied dat die a kainu wampum pasi dat takino como alasani kon hoop dat ik begrijp hoe zevi a lespeki gwa makartu want dat belangrijk ook toe i me lespeki ata lespeki waka a komotobu Tori leki, tori taki. Nasataki, nadat leki. Wansani sa wan piki de sama. On dat, luku media, na pewa loboskopu e waka. Te fei radio en so. En luku utampu no, de maron gemeenschap, de nanga media. Wabitu, mikatake tu de no, aini foto ya. Kade buskonde ya duwa lotao. Maar een programma de nono na associé radio vanaf wanneer ay begin. Dat is na tori leki. Yabi TV wa en yabi radio wa. Fu monde te anga feda a de ala de boyti sonde anga sata. Ma monde janga feda de kisi tori leki tapa radio nanga gil nasa. Dat je arki de van Odu Sanyape. En a kans ode fi kan bel voor die je denki ook toe. Zij je denki over een onderwerp die wordt jako. Verder boeien ik wou minia. Dat je moet jape, ik wan pisi, wan pesi, pe ukai chao denki kom. Van we denki voor los bepaalde problemen op voor maron, voor kan de tap a wan passi. Tori leki a de tap radio. Wan you ai bigi. Vanaf half 1 radio moet je kaba 99.7 associé radio. Dat zie ik maron binnen na P radio moet je idee.
dat je desani deko. Want in atenju de no, dus ala moment, wan yususa bali, fu sang e pasangau, of fu samude, of samuseka, of tap associé radio 99.7. Maar ala de dat we piku, we konkuju, we lekatoriju, taki abi, tori leki, tapa radio, nanga kilnasa. Ima gimene tu, dat je mag bel, kom je telefoonnummer toe. 48, 58, 71. Je kan bellen. 78, nee, miljoen. 48, 58, 71. Dat je bel, dat je GU, denki, je mening. Het telt ook toe, je kan maar. En niet alle andere werken. Dat je bel, dat je kiest Gil nationale, dat je taki, maar meneer Gil, mi beshi ik ya sambe kan goso. You krakti de tu, denki de tu. Alasma denki tel. Ik kan reageren in a programma. Tori aleki, tjangaya, bam.